वो दीदी खोजे खतरा अच्छा प्रीवियस क्लासेस रे हमें पढ़ते काउंसलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग गोटे थिला डायरेक्ट काउंसलिंग रे जे क्लाइंट थिबो से ऑटोमेटिक को आसीबो ना काउंसलर चैम्बर को जीवो से प्रथमे तांकर इंट्रोडक्शन नेबे तापर से गोटे एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो तापर काउंसलिंग प्रोसेस चले बुझले कि इनडायरेक्ट काउंसलिंग जोटा में डिस्कस करथिले जोटा कि जणे आउ जण को फॉलो करिवो माने ता लाइफस्टाइल चूज करिवो એટલે ହେଇକି ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ପଡିବ ଓକେ ତ ତାକୁ ଆମେ କାଉନସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଏ ଯେମିତି କି ଆଜ ଏ ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ବସିଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ତାକୁ କହିବି ଆରେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ପିଲାଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିଥିଲା ଆ ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ତ ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇନି ଯେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା କଣ କରିବ ସିଏ ତା ଭିତରୁ ତା ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ବୁଝିପାରିବ କାରଣ ସେ କଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଫଲୋ କରିକି ପଡିଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବି ଅନ୍ୟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବି ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ବା ନନ୍ ଡିରେକ୍ଟିଭ କାଉନସିଲିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାଉନସିଲିଂ ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ତମର କାହା ଭଳି ଆସିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ ଟାଇପ ର ଆସିବ फास्ट होची आ भीतर प्रथम काम होला रैपो बिल्डिंग करिवो ओके सो क्रिएट ए गुड फेथ तो माने क्लाइंट का ऊपर डिपेंड करिवो बा का ऊपर बिलीव करिवो ना काउंसलर ऊपर डिपेंड ओके एतला इंडिविजुअल काउंसलर ग्रुप काउंसलिंग जदि हमें देखिबा आ गोटे पॉइंट मु तुमको कहूची बेसिकली अच्छा तुमको मु दीटा जिनस कहली गोटे है डायरेक्ट काउंसलिंग कहली आ गोटे हूँ इंडिविजुअल काउंसलिंग कहली किंतु दीटा को भितर तुम कौन फरक कहली डायरेक्ट काउंसलिंग हाँ मारदेना तुम कहले डायरेक्ट काउंसलिंग हम इंडिविजुअल काउंसलिंग खाली पढ़ेबे एबे भी कहले ता भितर डिफरेंस टा कौन कहले मते तो सेम लागु तुमको किसी डिफरेंस लागु डायरेक्ट काउंसलिंग रे भी से लोकटा जीवो ता पाखरे बसिबो तापर तार प्रॉब्लम टा फेस करिवो ता सॉल्यूशन पाइबो इंडिविजुअल काउंसलिंग रे भी जीवो हां सब तो एका लागु डिफरेंस कौन इंडिविजुअल काउंसलिंग ग्रुप काउंसलिंग से एकोटिया माने एका बोली कहूची किंतु तमे डिफरेंस से जो स्टेटमेंट भितर डिफरेंस कौन पाए कोडा इनडायरेक्ट ना ना मु डायरेक्ट काउंसलिंग कथा कहू डायरेक्ट आउ इंडिविजुअल इनडायरेक्ट तो अलग रहिबो
कादरे अच्छा डायरेक्ट जो डायरेक्ट काउंसलिंग रे client the appointment now because pratham point in this type of counseling the client takes the appointment with the counselor and then as per as the scheduled date and time meet him his personal chamber after which the actual process of counseling begins. The arrangement is such that both of them sat facing each other in a comfortable position. Then the counselor initiate the process. I didn't know what I hate. ଆଗରୁ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲି process by taking an active role beginning with the introduction of the client and his family member uh, beginning with the introduction of the client and his family member to present the problem sharing the personal information to actual description the counselor continue to play dominant role establishment rapport in the first step ये भी कोची रैपो बिल्डिंग करियो ये भी कोची रैपो बिल्डिंग करियो ये भी कोची इंट्रोडक्शन दबो ता फैमिली विषय जानिबो because of unless the client develop the trust and confidence to the counselor in the first meeting he and she will not prefer to share any kind of personal information the personality of the counselor and his communication skill way asking questions seeking the clarification etc create the first impression in the client माने तार पर्सनालिटी तार क्वेश्चन टा फ्रेंडली क्वेश्चन हेतिबो दरकार से हिसाब रे कोन हुए ना क्लाइंट टा अट्रैक्ट हुए काउंसलर को द पर्सनालिटी तापर रहला in this approach then the actual counseling session starts with a more direct interaction and discussion this is more often an interview session with the client which helps the counselor to collect the detailed information तापर रहला identification of the problem nature of the problem nature or personality type of client, understanding the client present and life situation. Okay. तो एटा हला हमर कोन डायरेक्ट रहला एठी देखो इंडिविजुअल रे कोन रहउची in such type of counseling only one individual is counseled at a time by the counselor the step used in the individual counseling is same like that in group counseling other just step ଅଛି group counseling is same ରହିଛି in general there are three main stages in counseling like stage initiation ମାନେ ତାର personal information ସେ ନବ action and working stage termination and final stage however the most important step in the counseling process that of establishment of rapport between the client and counselor is very important in success of counseling starting from identification of the problem to analyze the interpretation of the problem the suggestion and idea given by the counselor each step is important in the type of counseling process the counselor must have sufficient knowledge to where use the strategy in general individual counseling is preferred when the matter is very personal and critical type no individual wants to make his personal problem public so easy कौन पाइला सीबीसीआ कहूँ ईबीसीआ कहूँ तार डिफरेंस कौन रहा कॉन्ट्राडिक्टरी होनी आ भितर को पॉइंट रे तुम डिफरेंट पाउछ सेटा होची लास्ट जो पॉइंट टा डिफाइन करा गला सब जिंस सेम रहला किंतु जदी हमर प्रॉब्लम टा आ एमिति प्रॉब्लम अछि जे केवल 1 to 1 डिस्कशन नहीं परियो डायरेक्ट काउंसलिंग रे कोन आसीबो जदी मु जेमति कहली हस्बैंड वाइफ झगड़ा कले से लोकटा कोन करियो फास्ट हस्बैंड को काउंसलिंग करियो तापरे वाइफ को काउंसलिंग करियो ता भीतर मिड पॉइंट बार करके दी जन शेयरिंग करियो एठी इंडिविजुअल काउंसलिंग माने एठी ना आउ कोनोसी लोक रहियो एठी केवल तार निजर पर्सनल प्रॉब्लम को नेकी सेठी गोटे हाँ मु तम दी जन को अलगा करी तते थरे काउंसलिंग करी ताको थरे काउंसलिंग करी सेटा कोन आसी गला सेटा होची डायरेक्ट काउंसलिंग बुझी होची माने ता भितरे इन्वॉल्वमेंट रहइबो किंतु मु अलगा नेली किंतु डायरेक्ट इंडिविजुअल काउंसलिंग माने
दैट मीन्स आई एम गोइंग अलोन मोर प्रॉब्लम बुझे तो पर्सनल आउ क्रिटिकल प्रॉब्लम तो सेई जगह रे मु जीबी इंडिविजुअल काउंसलिंग आ गोटे तमर थिला कोटा नॉन डायरेक्टिव कोन कहला नॉन डायरेक्टिव ता कोन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एठी काउंसलर हेल्प करिवो गोल पाई नॉन डायरेक्टिव रे कोन आसीबो ना जे पेशेंट थिबो रेकॉर्ड करछि ना नै दे हां जे तर मु कोन करबी मु कहले नै तमरा ए प्रॉब्लम अछि तमरा गोल टाको मु सेट करबी नॉन डायरेक्टिव रे कोन आसीबो पैसिव रोल केमिति होबो केमिति होबो से मु तो काउंसलिंग करिवि तो पैसिव रोल केमिति करिवि प्ले करिवि एठी कोन होची देखे ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ ସେଟ୍ କରୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନନ୍ ଡିରେକ୍ଟିଭ କୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଗୋଲ ସେଟ୍ କରିବ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଗୋଲ ସେଟ୍ କରିବ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କହିବ ଯେ ମତେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ପାଥ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଉନସିଲିଂ ରେ ମୁଁ ଗୋଲ ତମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତମକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଡିରେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଟା ନିଜେ କାଉନସିଲର ଗୋଲ ସେଟ୍ କରିବ ନନ୍ ଡିରେକ୍ଟିଭ ସେମ ରୋଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରିବ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଗୋଲ ସେଟ୍ କରିବ ତାକୁ ମୁଁ କେବଳ ମଡିଫାଇ କରିକି ନେବି ହେଲେ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ ହବନି ବା ତାକୁ ରିଲାଇଜେସନ ହବନି ଯେ ମୋ କଥାଟା ରହୁନି ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ରହିଲା ଗ୍ରୁପ କାଉନସିଲିଂ in a group counseling the group of client having similar problem with a similar background are counseled by the single counsel ଗୋଟେ ଧର ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ ନେଇକି ଆମର ଡାଉଟ ବାହାରିଲା ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ଧର ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ପଢଉଛେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଇଂଲିଶ ଆମେ ଟପିକ ନବା ଲଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତ ଇଂଲିଶ ଟପିକ ଭିତରୁ ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନା ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ତ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କଲି ନାଇଁ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାପରେ it may not be that 72 student but 100 student is having same problem ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିନଥିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିବ ନା ତା ଭିତରୁ ମେ ବି 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର सेम प्रॉब्लम टा रही तो से माने आसीबे नाइ हमको एई प्रॉब्लम टा আছে हमको हमर डाउट क्लियरिंग करा तो ग्रुप काउंसलिंग इज लाइक तो हमर यदि ग्रुप ऑफ पीपल मानकर सिमिलर प्रॉब्लम अछि तार सॉल्यूशन पे हमें यूज करिबा ग्रुप काउंसलिंग इन ए ग्रुप काउंसलिंग ग्रुप ऑफ क्लाइंट हैविंग सिमिलर प्रॉब्लम with similar background are counseled by the single counselor ताको काउंसलिंग करिबो it is a good if they fall within the particular age range जदि तांकर एज रेंज टिका रहिबो तारे तांकर मेंटालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम सेम रहिबो usually the nature of the problem is not so complex or of a serious nature in a group counseling the ideal number of client for the group counseling is between 8 to 10 okay so group counseling it is not more than the 8 to 10 hityo dakar otherwise if the number is too large there is no scope for face to face interaction ताले तांका प्रॉब्लम टा कोन हिजिबो कॉमन ये भितर हदि hence for effective counseling in a group the number of clients should be within 10 so that communication interpersonal interaction among them will be better moreover it will be also convenient on the part of the counselor to observe all of them minutely तो तांका भितरे ठीक से ऑब्जर्व करिवो in general the main objective of the group counseling is solving similar type of problem of a group of people within a less time कम समय भितरे आमे सेम प्रॉब्लम टाको आमे शेयरिंग करिवो usually the type of problem discussed in a group counseling is related to one study career job and family
तो तांकर कार जॉब प्रॉब्लम रहिबो, कार फैमिली प्रॉब्लम रहिबो, तो ए सब प्रॉब्लम को नेकी एटा डिफाइन करा। Hence, there is no inhibition on the part of the client to express their problem freely in a group. Rather, they seem to be comfortable to tell their problem when they are surrounded by some other of their own age group. କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତିନି, ତ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ମାଗନ୍ତି। ଧର ମୁଁ କହିବି ଧର ଏକ୍ସାମ ଘୁଞ୍ଚେଇବା, ହଁ ତ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ, ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଆସିବ କି ନାଇଁ, ଜଣେ କହିଲେ ସାର୍ ବୋଧେ ଶୁଣିବେନି, ଆମେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଯିବ। ହଁ ଜାସ୍ମିନ। ହଁ 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 ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଗୋଟେ ବେଳେ ସେୟାର କରିଦେବି। ହଁ ଅଛି। ହଁ ସେଇଟା ଦେଇଛି, ଯଦି ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାପରେ ଦେଇପାରିବ କ୍ଲାସ ଟା। ଓ ଫିଜିକ୍ସ ଟା ମୁଁ ଲେଖିନି ନାଇଁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ହୁଁ। In general, the main objective group counseling is solving the similar type of problem in a group of people within the less time. Okay. Usually, this type of problem discussed in a group counseling is related to one study, career, job, and family. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ପିଲା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲିଂ କରେନି ଏକୁଟିଆ କହିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଏ। The role of the counselor at the initial stage is to establish a relationship of trust, acceptance, and openness with the client. तो आमर ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करिवा, एक्सेप्टेंस तांका प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करिवा, ओपननेस रहिवा तांका प्रॉब्लम रा सॉल्यूशन, ताहले तांका भितरे ट्रस्ट वृद्धि रहिबो। Because unless the client find the counselor reliable or trustworthy, they may not disclose their problem freely। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ରିଏଟ ନ ହବ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଓପନଲି ସେ ଜିନିଷକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। The counselor in the group situation takes time to collect the information from the client about their journey in life, so far ask them about their choices, preferences and goals। ତ ପ୍ରଥମେ କାଉନସିଲର କଣ କରିବ ନା ask them about their choices, ତାଙ୍କର ଅପସନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ କଣ କଣ ଚଏସେସ୍ ହିଁ କରିବ। ତ ଯେହେତୁ 10 ଜଣ ଥିବେ, ମେ ବି 10 ଜଣଙ୍କର ଚଏସେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ମେ ବି ତା ଭିତରୁ କିଛି କମନ ହେଇପାରେ, 4 ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ହେଇପାରେ, 6 ଜଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। Okay, preference of the goal in the life, etc., along with the possible obstacle that hinder their progress at the present time। तापर तांका प्रॉब्लम टा बाछिला परे सेमाने से बाहर करिवे एक्चुअली तांका प्रॉब्लम जोटा अछि से प्रॉब्लम टा को किए ऑब्स्टैकल बा तांका सक्सेसफुलनेस लाइफ रे के ऑब्स्टैकल आसुते, से ऑब्स्टैकल को से फाइंड आउट करिवे। देन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, देयर फैमिली बैकग्राउंड एंड देयर प्रेजेंट फैमिली कंडीशन, they are advised to adopt certain measure to meet the demand of the situation। Initially, they are advised to exercise the control over their negative emotion like anger, hatred, aggression। तो ये सब जिनस को से माने कौन करिवे ना कंट्रोल करिवे in order to make themselves emotionally stable and realistic oriented। जेतला ग्रुप ऑफ रही थांदे कोन हुए एग्रेसिव हो जाते, झगड़ा करिया मोड रे आसन, तो सेही जिनस को कंट्रोल कले जाय कि गुड जन जन इंडिविजुअल सॉल्यूशन आसे। बुझला कि नहीं, स्ट्राइक करिवा जोटा बुझला नहीं, जेतला पिला माने जो कोरोना परे परे नहीं रास्ता रे बुले आमे क्लास जो एग्जाम कैंसिल करा दो रागी जाउतले, बुझला। Besides this, if any of them have already engaged themselves in any kind of negative activity or habit pattern like stealing, snatching, robbery, or other related petty crime, they can also advise about its negative consequences that they may face in future,
spoiling their career and family prestige. तो से जो ग्रुप ऑफ पीपल को जतबे देखिबो एटा को जगह करा जाए बेसिकली जोटा हमर सुधार गृह थाए तो छोट छोट पिला माने अंडर 80 एज 18 एज रे जो माने क्राइम करते से माने सुधार गृह को पठा जाए आ तुम काउंसलिंग करा जाए काउंसलिंग करके ताको बुझा जाए जे तुम जदि एवला क्राइम करिवो तुम कैरियर जीवो तुमर फैमिली प्रेस्टीज सब जीवो आ से पिला मानकर नेम गुडा सब हाइड करके रखा जाए In all of these cases, their parents are also consulted for discussion and were advised to adopt several preventive measures at home. They also provide them necessary guidance on a continuous basis. तो प्रत्येक दिन बेसिस रे प्रत्येक दिन कौन करिवे ना फैमिली रो गोटे बड़ रोल थाए एमान को काउंसलिंग करे पे as per the recent crime report more number of young children and adolescents are involved in small crime due to the lack of right guidance at the right time ठीक समय ठीक गाइडेंस न मिलले से माने चोरी छोट छोट चोरी करन ताको जदी किछि न कुहा जीवो ताले से बड़ बड़ क्राइम करि चबे ओके मरामरी करिवा एबे संग साथी भीतर मरामरी करथिबे ताको जदी स्ट्रिक्टनेस न करा जीवो बड़ हेले जोरे बाड़िया बाड़ी करिवे मे बी कौन से अस्त्र शस्त्र धरिक बाड़िया बाड़ी करिवे सेटा गोटे मर्डर हिसाब काउंट हो hence timely counseling can definitely help a lot not only controlling uh, mischievous behavior among the children and adolescents but also it is found to be very effective in solving their personal social emotional and economic problems personal problem solve habo जदि रिउडनेस होची ताले ता पाठ पढ़ा मन रहिबो ताको जदि से शांत रहिबो ता पाठ पढ़ा मन रहिबो जदि निजे भलो होला सोशली एक्सेप्टेबल होबो सोशली जतले एक्सेप्टेबल होबो लोक ताको इमोशनली ताको से अटैचमेंट रहिबो इमोशनली अटैचमेंट रहिले जॉब जतले करिवो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बढ़िबो बुझिया as observed the counselor in the group counseling used different strategy and skill to create awareness among their client because there is no single method or strategy that is suitable for every problem तो समस्तंकर जो प्रॉब्लम थाए समस्तंक पई सेम प्रॉब्लम हेई पारे किंतु समस्तंक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग रहिबो जेंति हम देखिबा गोटे सब्जेक्ट रो लर्न हमें करूचे को पिला घंटा करे मन रखी पारुची सेम जिंसटा को पिला 2 घंटा रे मन रखुची सेम को पिला 3 घंटा रे मन रखुची तो सही हिसाब रे कोन हुए ना स्ट्रेटजी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी hence depending upon the nature and severity of the problem the strategy are selected psychotherapy is found to be effective in group counseling more specially a particular type of therapy known as psychodrama is found to be very effective as a technique in solving this type of problem. This technique was devised by Jacob Moreno, a Finnish psychiatrist. The therapy is based upon the role-playing behavior. Okay, गोटे होची साइकोथेरापी आ गोटे होची साइकोड्रामा आ भितरे कोन होई थाए ना रोल प्लेइंग अर्थ होची से निजको ता गोटे एक्टर हिसाब रे तागरे प्ले करी ओके the plot of the drama is selected depending upon the nature of the problem drama केमते क्रिएट हबो से ग्रुप ऑफ पीपल करो जहां जहां प्रॉब्लम थीवो से प्रॉब्लम को बेस करके से ड्रामाटा क्रिएट हबो पुनी से ड्रामा भीतर कोन थीवो ना सॉल्यूशन थी they are allowed to play the role of the different character the counselor play the role of the director in the cinema तो तांको भीतर कोन करा जिवो रोल प्ले करा जिवो आ तांको भीतर रोल टाको अलग अलग करा जिवो की कहबो नै मो बापा मां ठारो डिप्रेस अछि गाई दउचंदी तो तांको कोन करा जिवो ताको बापा मां रोल प्ले करिया को दिया आ जने को छुआ हिसाब रे दिया जिवो तो एमती रोल प्ले कले से माने अल्टीमेटली गोटे स्टेज रे रियलाइजेशन आसी ओके each client is allowed and encouraged to play their role very lively with real expression and emotion समस्त को एडवाइस करा जायतिबो जे रियल इमोशन रे से माने ताकर रोल प्ले करिवे Moreno was of the opinion that psychodrama is very powerful means of releasing pent up emotion and helps in emotional catharsis in many group counseling techniques this drama is used for treatment of personal emotional
social, and other behavioral problems. Okay. The most important benefit of the group counseling is it save the time and also less expensive. माने at a time multiple लोगों को counseling करागला. तेल कौन ला? आप द्वारा समय भी save हैला. Another important advantages is that of effect of the group feeling that provide a sense of comfort among the client. Because all of the client may not necessary to be extrovert type to express their problem freely before the counselor. जोटा कि मैं कहली बहुत प्रकारर लोक अछंती जो माने एक्सट्रोवर्ट नुहंती से माने इंडिविजुअली जाके ताका प्रॉब्लम कहबा तो सेति पई से माने एक्सट्रोवर्ट टाइप रो को लाइन कम कर सदली को एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन the maintain of intention psychodrama is that through their roles. Acha, the counselor play the role of the director. Each client is allowed to encourage to play the role in the emotion. The choice of the character is solely upon the counselor to decide. Counselor decide karibo who role ta se play karibo. बुझिला? The main intention of psychodrama is that through their roles they may release their pent up emotion. तांकर emotion टा को से बाहर करिबो. बुझिला कि नहीं? धर गोटे चाइल्ड प्रति तार कौन रही बापा गाड़ी दौरान तो ताको गोटे एमती रोल प्ले करा जीवो जे ताको फादर मदर करा जीवो आ ता अगेंस्ट गोटे छुआटा रखा जीवो आ सी जो दुष्टामी करथला धर पाठ पढ़िया रिजल्ट खराब करिवो तो ये ऑटोमेटिक कोन करिवो ताके गाड़ी दे आ से गाड़ी दबाटा एते इमोशनली हवा दरकार बा से तर रोल प्ले करिवे त से भाबिया दरकार जे मोर निजर चाइल्ड बोली भाबिया दरकार बुझिला बुझिला The most important benefit of group counseling save the timing and less expensive. Another important advantages is the effect of a group feeling. एका संगरे गले जेंतु कहबे ना हमें एका संगरे जाउछे ताला हम प्रॉब्लम टा रहइबो हमें शक्तिशाली होछ तो ग्रुप फीलिंग रहइबो that provides sense of comfort among the client because all the client may not the necessary to be extroverted type of express their problem. When such type of client are surrounded by the few others, they feel secure and communicate better. तो जदि से माने ग्रुप रे जानती से माने का प्रॉब्लम टा को से माने फ्रीली कहि परिबे आ कम्युनिकेट भी करि परिबे. However, the most important part of the group counseling is that selection of the client or groups. If the screening part is perfect, the outcome is expected to be encouraging. Screening अर्थ होची काउंसलर सेम वाला लोकन को चूज करिवो जांकर प्रॉब्लम टा सेम टाइप रो हेतिवो जदि प्रॉब्लम टा में सेम टाइप रो चूज न करि परिबा ताले को हमर ता सॉल्यूशन पाई परिबा नै हां हेलो दैट इज कॉपी फॉर हम रोज पक्का In the specific cases, the therapist or counselor may suggest individual and group counseling alternatively for better result. However, effectiveness of the alternate from the therapy is yet to be established. आर effectiveness टा केते ना जाना पड़े. ग्रुप रे हमें कहि दो शक्तिशाली है कि केते जता सॉल्यूशन आसे तार रिजल्ट कोन आसेबो सेटा एपर्यंत कोनसी परफेक्ट रिजल्ट आसेबो बोली माने रखिबो. These are the type of counseling technique each of which significant in its own way and its effectiveness cannot be challenged because it has already established its effect. Hence, more and more people need to be aware of the benefit of the counseling process. Then stages involved in counseling. कौन stages सब रहिबो? The process of counseling provides ample scope to the client for self-exploration.
analyze of oneself in most effective way to identify a real source of the problem. Okay, even if the process of counseling is not same for all type of counseling, still it then and certain stages are usually common. तो समस्तଙ୍କ ପାଇଁ काउंसलिंग प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट रहइबो किंतु किछि स्टेज ता कॉमन रहे सब काउंसलिंग. प्रथम हैला कोन नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द काउंसलर एंड हिज थियोरेटिकल ओरिएंटेशन अबाउट द इश्यू. से प्रॉब्लम टा को जेतबेले एनालाइज करिवो तो क्लाइंट रा प्रॉब्लम टा को थियोरेटिकली ताको एनालाइज करि परिबो आ तार एक्सपर्टाइज भी थिबो ता ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन पचारिबो माने कैजुअल क्वेश्चन पचारि कि इंपोर्टेंट थिंग ता को से माने कैप्चर करिबो. छोट छोट क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पचारिबो ता भीतर से जानि परिबो तार आइडेंटिफिकेशन करबो. तमे देखिबो जेतरा होमियोपैथी डॉक्टर पाखु जाइतिबो हां से सीए डिफरेंट डिफरेंट से एते कैजुअल क्वेश्चन पचारे तो भारी विरक्त लागिबो. निद मारुचे केमति लागुची हां उठिला पर आ निद मारुचे कि नै शोष लागे कि नै केते थर पानी पियो तमे कोन भाबुछ तम रोग विषय ए भलिया से साइकोलॉजी टाको स्टडी करो. ओके तो प्रथमे जेतबे मु जाइतिले गोटे डॉक्टर पाखु होमियोपैथी से एमती एमती क्वेश्चन एमती क्वेश्चन को पचार ହେଲା ତାପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ପଚାରେ ତମେ ତମ ରୋଗ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି. ଓକେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେଲା ସେ ମେଡିସିନ ଠିକ ହେଇଗଲା. ओके तो होमियोपैथी रो मेडिसिन रे डॉक्टर माने होमियोपैथी रो मेडिसिन कॉस्ट होची बहुत कम किंतु तार काउंसलिंग प्रोसेस ता बहुत लेंथी थाए. गोटे डॉक्टर जो एनालिसिस करे होमियोपैथी रो से बहुत टाइम नै. ओके किंतु मेडिसिन देबो 10 टका 20 टका किंतु प्रॉब्लम टा को से एमती एनालिसिस करंती लेंथी हुए प्रोसेस किंतु से मूल रो ही उखाड़ दिए से प्रॉब्लम. Nature and personality trait of the client in order to ascertain the suitability of the orientation. Nature and personality traits of the client. तो प्रथमे क्लाइंट रो पर्सनालिटी को भी चेक करियो जे हड़बड़िया लोक कि दुखी आत्मा ताको एनालिसिस करियो पड़ियो. ओके the present situation on the client in which he lives the goal set by him. तारा present situation भी देखिबा को पड़ियो. With regard to the step involved in the process of counseling, mainly there are 3 stages which are again subdivided into other stages. These include the following. The 3 stages ta again fully subdivided hela. The stage of initiation and starting the stage. प्रथमे initiation stage करिया जीवो. The working stage or action stage जोटी हमर से तारा काउंसलिंग प्रोसेस ता को स्टार्ट करिवो. The final stage जोरा के तारा सॉल्यूशन दो. Initiation stage रे कौन हुए the beginning stage is very crucial keeping the view of foundation of the possible future interaction between the client and counselor. Initiation टा कौन लगा आदरे अब स्टेज न हला आगु जीव केंती छाड़ दे स्टेज नले कैरेक्टरिस्टिक केमती जीव हां छाड़ दे कोई पूरे कैरेक्टरिस्टिक से अपनी एठी आसी टर्मिनेशन स्टेज छाड़ दो अपनी जीव कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्ट काउंसलर स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग छाड़ दला माने आ भीतर जत्ती अछि ता भीतर लॉन्ग क्वेश्चन पकेउ किंतु आ भीतर लॉन्ग क्वेश्चन जतले पचारिबा आ भीतर स्टेजेस अछि ओर देखुन ता पूर्व काउंसलिंग रे अछि फील्ड्स ऑफ काउंसलिंग. काउंसलिंग रे आ भीतर तीनटा पॉइंट रे ए जो तीनटा पॉइंट में डिस्कशन करे तीनटा पॉइंट आ भीतर स्टेज इनिशिएशन ये सब कौन छाड़ दे कैरेक्टरिस्टिक हेले तो सॉरी होला कैरेक्टर और बेनिफिट आ कौन रहला आ तो भीतर नहीं ये कौन सी ना ता से तो तारा रिलेटेड अछि हम पढ़ी पढ़ी गले तो मु सीटी चलो
କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ କାଉନସିଲିଂ ମତେ କହିବୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଦିଟା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇଏ, ହଁ ଗିରି ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିସର ଥିଲା। ହଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଭିଉ ଏଥିରେ ଆମେ କହିବୁ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସେଇ ହିଁ ପଡିବ ବୋଲି? ଯୁଆଡେ ଯିବ ବ୍ୟୁରୋ ହିଁ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତ ଗ୍ଲୋବାଲି ତ ଅଲଗା ରହିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି। ତମ କୋଉ ବହିଟା ତାହେଲେ ମତେ କହିବ? କୋଉ ବହି publication? ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପଢା ହଉଥିଲା? ଏଇଟା ହିଁ ଚାଲିଛି କଲେଜରେ? ଆମେ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ସେମ୍ ଅଛି କଲେଜରେ। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ତାହେଲେ ବୁଝିକି ଏଇଟା ଜଣେଇବ ତାହେଲେ ଆଉ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ତ ରହିଲା ପାର୍ଟଟା ଆଉ। କାଉନସିଲିଂ ବେନିଫିଟ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ସେଟା ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ। ତନୁଶ୍ରୀ ଅଛି। ଲଗଭଗ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ମାନେ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ରେ ଆମର ରହିବ। ଏଇଟା ବି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜର୍ଡର ରେ କଣ କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି। ପଢାରେ କହିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାର ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର ହବ। ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆରୋ ମାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ କଣ ଅଛି? ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢୁନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢୁନଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବଟିଂ, ଇଙ୍କ ବଟ୍। କଣ ହଁ କୋଉଟା କହିଦବ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋସେସ ଲିଡରସିପ ଆଉ ଦିଟା ତିନିଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ ଅଛି ତାକୁ ସାରିଦେବି। ସାରିଲା ପରେ ଏଗେନ ତମକୁ କୋଶ୍ଚେନ ସେୟାର କରିଦେବି। ପୁରୁଣା କୋଶ୍ଚେନ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦି ବର୍ଷର ଅଛି। 2 ବର୍ଷର ଅଛି, ସେ ପୁରୁଣା ସାଇକୋଲୋଜି ଅଛି। ହେଇଯିବ ତ? ତା ପୁରୁଣା ଆଉ ପାଇବେନି।